Ito yung ginawa niya guys. Kanina, andutan guys. Tapos, karon magtanom na pod. Atuhan niya. Mga pila ka months ni siya ma'am. Bago mag nindot iyang dahon. Ikaw dong. Pila ka months bago ni mo na i-harbison? Bukas, pwede mo to pwede mo to i-gulay. Pwede mo to i-multo. Hey guys. Mao na ilang kinabuhi diri sa probinsya guys. Wala. Tanom-tanom lang pag may time. Mao na ingon nila magtanim para may anihin daw. Yung kamutitap. Kamutitap ni din. Hey guys. Lengap sih. Trolibod mandusan yang disbong. Ayan guys, grabe. Daghan na kaya sila gitanong. Ngang. Ito guys, kung may problem ka, ito yung ginagawa mo. Pag may time. Pag high blood ka guys. Kung mayroon ka na high blood guys.